ठीक है, कोई मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन इनकी रेपुटेशन जिस तरह की होती है, जिस तरह के ये लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, होता है, हमें बहुत अच्छी से पता है। हमारे तो कोई रिश्ता ना दे ऐसे लोगों को, हमारे तो कोई इनका मुंह नहीं लगाता। जिसका पता चल जाए कि ये इस किस्म का है, तो ये किस चक्रों में बैठा हुआ है। ये जी आया है, हाँ जी, बाप तेरा, अगर इस बंदे की माँ एक है और बाप नेक है तो इसको लेकर आओ भी इसके लवाह की। अला हजरत अस्सलाम वालेकुम। ओइम साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो डर के भाग गई थी, मैंने कहा आप मेरे लवाहिकीन को ना ढूंढना शुरू कर दे। आप आमिर नजीर की क्या लगती हैं? ये कुछ नहीं, एक अच्छे इंसान है। मैंने कहा कि आमिर नजीर की कुछ लगती है जो मैंने आपके लवाहिकीन ढूंढने हैं। नहीं, कोशिश करते हैं अच्छी बात करें। नहीं मैंने दसना तुसी कि तुसी मेरी कोई मतलब तुसी भी आमिर नजीर वर्गे वीडियो बनाइयां ने, ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਹਿकीन ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਹਿकीन ਲੱਭਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਲਵਾਹਿकीन ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਵਾਹਿकीन ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। जी फरमाओ सिस्टर। नहीं कोई, मैं तो वैसे ही आपने इनवाइट किया तो मैं आ गई। मैं तो वैसे ही बस नमाज ही पढ़ी थी, अभी दुआएं कर रही थी। जी आप नमाज ही पढ़े बैठ के जनाब। जी और आमिर नजीर की तकरीर सुना करे, ठीक है? नहीं, आमिर नजीर साहब तो जी आप लवाहिकीन एक ही हैं आपके। ये अल्लाह ताला ही जानता है कौन क्या है। जी अल्लाह जानता है, हमें ही अल्लाह नहीं जानता, आपको बहुत जानता है अल्लाह। ये आपको तो जानते हैं हम, आप तो बड़ी अच्छी खातून है माशाल्लाह। मैं वही कह रही हूँ कि आते ही आपने झूठ बोला, झूठ बोलने के बाद फिर झूठ बोला, और अब आप कह रही हैं मेरे लवाहिकीन ढूंढेंगी। मुझे आपसे मेरी दिलचस्पी क्या है, मुझे ये बताएं। इतने अरसे से आप आती हैं, मैंने कभी ढूंढा है आपको, कभी पूछा आपके बारे में कि कहाँ हैं आप, आई क्यों नहीं? कभी आपको मैसेज किया? नहीं मैंने तो आपकी तरफ नहीं तो फिर आपने क्यों कह दिया हाँ? किस हिसाब से कहा है? नहीं मैंने कोई बात नहीं की, मेरे पे बहुत बातें की आपने कहा मैं कल से गालियां सुन रही हूँ। बताओ कौन सी गालियां थी? फिर मुकर गई, फिर झूठ बोला। मुझे किसी ने गालियां नहीं दी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा कि मेरी लाइव पर आकर तो आपने यही कहा। क्या लगता है, क्या रिश्ता क्या है इसके साथ आपका? मैं नहीं इनको जानती, मुझे नहीं पता कौन है। आपने पूछा इस ट्रक ड्राइवर के साथ रिश्ता क्या है आपका? ओ मैं नहीं इनको जानती। ब्रॉड पे एक दफा इनकी ब्रॉड पे हाँ जी, एक दफा नहीं, कितनी दफा वो नहीं मैं पूछ रही। रिश्ता बता दे, बताना चाहती है नहीं बताने। बड़ियों के साथ ये ब्रॉड पे बैठता है। ये अल्लाह की मखलूक है, एक इंसान है। बिल्कुल आप भी अल्लाह की मखलूक हैं, दोनों एक जैसी मखलूक है। देखिए अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी मखलूक पैदा की है। जी बिल्कुल, अल्लाह दी मखलूक तो है बड़ी बड़ी अल्लाह हजरत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी बेहतरीन मखलूक है ना? हाँ जी, अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की कोई एक मखलूक तो नहीं है। खंजीर भी, बंदर भी, लंगूर भी, शेर भी, चीते भी, अल्लाह की मखलूक है सारी। बड़ी बकवास की थी जी। रॉन्ग नंबर साहब अस्सलाम वालेकुम। रॉन्ग नंबर साहब जी, आपके साथ एक हम्बल दरखास्त है कि ये आपका भाई है, अगर इसकी माँ एक और इसका बाप एक नेक है, इसको ले आए। मेरी बहन कैसी है? मेरी बहन मेरा सवाल तो ये है, अलाज़र साहब मैं ये बहन से एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे आप ये बताएं मेरी बहन, दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा है जिसके दो बाप होते हैं, दो माएँ होती हैं? जिनके दो बाप होते हैं, हाँ, किसी के माथे के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, उसके करतूत बताते हैं कि ये ज्यादा बापों की औलाद है, ये एक बाप की औलाद है। उसके करतूत बताते हैं। आप मेरी बात नहीं समझी। देखें, मैं आपकी बात समझ रही हूं, दुनिया में सिर्फ एक इंसान आया है, एक इंसान, बल्कि दो इंसान आए हैं, दो इंसान। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा, उनको छोड़ के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं जिनके बाप नहीं थे।
باقی تو جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں آپ اور میں بشمول آپ اور میں ہمارا بھی ایک ہی باپ تھا اور ایک ہی ماں تھی میری تو بات سنیں سائنٹیفکلی ایک یہ عورت کے جس دو کو باپ کہتے ہو ہیں نا نہیں سکتے ایک یہ بندے کے اتنی ڈیٹیل جی پہ جانے کی آپ پہلے اس کو لے کر آئیں جا کر پھر میں بتاؤں گی کہ کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں ماں ایک کون ہوتی ہے باپ ایک کی جو اولاد ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ لے ابا کر آئیں جا کر ابا نامعلوم آپ لے پہلا کر نام جائیں ابا نامعلوم جی اگر آپ برا نام نہیں بھائی صاحب نے کیا کیا آپ اتنی آپ کو اتنا پارا کیوں ہے جی کیا وجہ ہے کیا بنے آپ کو سارا کچھ ہی سنوائیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے آن دا ریکارڈ کہا ہے آن دا فلور کہا ہے اب اخلاقی جرت آپ کی یہ ہے کہ آپ اس کو لے آئے اور اسے کہہ کہ یہ جتنی باتیں تم نے کی ہو میرے باپ کے منہ پہ کرو اب جی رانگ نمبر اب یہ آپ کا میری اخلاقی بہن فرض بنتا ہے آپ جتنی باتیں کرتی ہیں پیٹھ پیچھے فار ایگزامپل آپ نے کئی دفعہ میں نے آپ کی ریکارڈنگ سنی ہے آپ بھی یعنی کہ تھوڑی اول فال کھیل جاتی ہیں تو آپ یہ جی بھائیوں کے مجھے ساتھ بھی یہ بات کرتی بتائیں ہیں آپ نے میری ریکارڈنگ سنی ہے ٹھیک ہے وہ ریکارڈنگ لے کر آ جائے اور آ کے مجھے بھی سنوا دے ٹھیک ہو گیا اگر میں نے کسی کی ذات کے بارے میں بات کی ہے مجھے کسی کی ایسے سستی میری پہلے جی بات سنیں جی آپ سے جو آپ نے مجھے فرمایا ہے وہ ریکارڈنگ لے آئیں اور آپ کی بات سن لیتے ہیں اور اس ریکارڈنگ کا نال اینو بھی لے آؤ نال ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਔਰ ਪੱਪੂ جی ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਉਹਨੇ ਪੀਰਸ ਕਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸਤੀਨ ਦਾ ਸੱਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ مجھے ایک ਤੈਨੂੰ بات ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸਤੀਨ ਦਾ سੱਪ ਕਹਿਣ جی ਡਿਆ ਇਹ اور یار مطلب کہنے کہ دیں کوئی بات نہیں دیکھو میری ہاں بات سنیں بات پتہ ہے کیا اعلیٰ حضرت بھائی ہاں دیکھیں بات پتہ ہے کیا مجھے بھی رگڑا ہے پیر صاحب کو ہاں بھی رگڑا ہے یا ہاں امی سسٹر کو بھی اگر فار ایگزامپل آپ ہاں لیں گے ہاں لیکن ਤੇ یار ਇਹ یہ ਅਕਲੇ طریقہ ਖੋਲ ਲੈ پیر ਇਹ ਬਾ ਕਰਦਾਰ ہے دیکھیں ਇਹਦਾ جی ਜਿਹੜਾ بات ਬੰਦਾ یار پتہ ਜਿਹੜਾ میری بات رگੜਨ سن ਡਿا تو ہے لینا کی بھائی مجھے بھی اجازت کی دینا ضرورت ہی کیا کہ سنو رگڑے دی اوقات ہے ہاں نہیں نہیں میری بہن ٹھیک ہو گیا میری سب بہن تو پہلی گل ہے پہلے امر مینوں صاحب یہ السلام دسو علیکم ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ بات پتہ ہے کیا دیکھیں پیر صاحب نے کیا عامر نذیر کی تصویر لگا کے عامر نذیر نے آپ کی تصویر لگا کے پیر صاحب سستی شہرت جو آپ لینا چاہ رہی ہیں اس ٹائم مجھے لگ رہا ہے سستی شہرت کے لیے آپ یہ جو حرکت کر رہی ہیں یہ کسی اور بھائی نے ایسے کی ہے ویسے گالی بازوں کو چھوڑ مجھے جو یہ بابوں کے بتاؤ بجا رہی ہیں میری جی بات سنو تمہاری اوقات کیا ہے تم مجھے یہ بتاؤ جا کے اس کو لا سکتے ہو تو لاؤ نہیں تو جاؤ یہاں سے سستی میری شہرت کے اوقات کچھ یہ لگتے تم اس کی زبان کاٹو جا کے تاکہ میں نہ سستی شہرت لوں جی رانا صاحب ذرا ایک بار وہ آڈیو تے سنا دینا امر صاحب بات کر سکتا ہوں میں جی جی بالکل کرے السلام علیکم ਮੈਂ ਨਾ 10 وعلیکم ਮਿੰਟ السلام 20 ਮਿੰਟ ورحمۃ ਬਾਅਦ اللہ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ وبرکاتہ میرے کو میں سنا تھا یہ والی آڈیو لیکن جو مرضی اختلافات ہوں یہ پپو آیا تھا کہہ رہا تھا کہ ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے میں نے کبھی بھی اس کو نہیں کوئی بولا لیکن وہ جو آڈیو سنا کہہ رہا تھا کہ جب رات کو مجھے اس نے جب نئی نئی آئی تصویریں میں نے کچھ کو کہے بھی نہیں تصویریں مجھے سینڈ کر دی تھی پھر میں منع کیا نہ مجھے تصویریں سینڈ کرو یہ اتنا بڑا الزام اس کے یہ کیوں لگا رہا ہے اس کو جی پوچھے بالکل عمر آئے صاحب ہاں اب آئے ہاں کہتا ہے مجھے تصویریں بھیج دی تھی تو میں نے منع کیا تھا مجھے میرے ساتھ کیوں ایسی تصویریں کھیل رہی ہو کیوں مجھے اپنی تصویریں بھیج رہی ہو یہ اتنا بڑا الزام لگایا ہے اس چوڑے نے یہ سوچ بھی نہیں سکتی پوچھیں اس سے میری بات سنو زور زور سے بلائیں زور زور سے بلائیں جو اس نے کہا ہے آقا میرے منہ کے اوپر کہہ دے ہاں ٹھیک ہے اور پھر جو میں نے کہنا ہوگا پھر میں کہوں گی میں ویڈیو سنا سکتا ہوں اگر یہ اعلیٰ حضرت کے پاس ہے تو وہ سنائے نہیں تو میں بھی سنا سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں جی اعلیٰ حضرت ذرا ریکارڈنگ لگا دے جٹ صاحب بات پتہ ہے کیا چلے میں ریکارڈنگ سن لیتا ہوں لیکن جٹ صاحب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا یار ہے ببو گل دساں کی ہے گل لانا میں ریکارڈنگ امر نذیر دی گل بات نہیں ہے کوئی تے امر نذیر کیوں کہندا میں رات نوں تصویراں بھیج رہی ہوں میں ایک جاہل انسان آپ مجھے اپنا کوئی جاہل انسان لا دیں جو امی بھی ہو جاہل بھی ہو بے وقوف بھی ہو نہ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ हमारी बहन है यार, मैं ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ये ਤੇ हमारी देखें ये हमारी बहन है, इनकी इज्जत हम सब पे बशमूल अमन नजीर सब पे फर्ज है बहनों की इज्जत करना। लेकिन बात ये कुरान में अल्लाह कहता है जब कोई फासिक खबर लेके आए ना तो पहले तस्दीक कर लो। अब इन्होंने भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग आई है, जी, बकायदा इसके बाद इसकी बात कर रही रिकॉर्डिंग हैं। आई है, मुझे सारा कुछ भेजा गया। मैं सोई हुई थी, मैं सो के उठी हूँ, वॉशरूम में गई हूँ, वापस आके मैंने मेरी बहन मोबाइल का अपना बात चेक ये कि किया। आप पे ये पहली दफा इल्जाम लगे हैं, 10 बंदों ने टिकटॉक पे क्या आपके बारे में क्या क्या मेरी बात सुने, 10 बंदों ने कहा तो फिर उन्होंने औकात की निकली। अली शेर गुजर ने इल्जाम लाया ते 87 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਜਾਹਦ। ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਚਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸ ਫਲਾਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁੜਕੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा कोई बंदा ਖੈਰ ਜੋ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਦਾ ਹॉटस्पॉट ਆਨ ਕਰਨਾ, मैं ਇਹ ਕਰਦਾ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मे सिस्टर इजाजत है बात करने की कि नहीं? रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ओ यार ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ। एक है। देखें, आप रॉन्ग नंबर, मैंने कोई आपको मुनसफ नहीं बनाया, ठीक है, और ना ही मैंने आपसे कोई राय ली है कि आप मुझे राय दें, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए और क्या मुझे होना चाहिए। मुजाहिद के ऊपर आप कोई आप बंदा इल्जाम अपनी लगाए, डायरेक्शन अपना किबला दुरुस्त करें। लेकिन खत्मे नबूवत के मुजाहिद के ऊपर कोई बंदा इल्जाम लगाए तो फिर यार सवाल तो पूछते हैं, हमारा हक है, हम आपसे प्रूफ। मेरी बात सुने जी, खत्मे नबूवत के मुजाहिद के पास जाके कहो कि उमर बाब ने तुम्हें ये कहा है, मैंने फ्लोर के ऊपर कहा है, मैंने कोई अंदर बैठ के नहीं बात की। किया हुआ जब उसने इल्जाम लगाए, उसको जब जवाबी इल्जाम मिला था, जवाब मिला था उसको इल्जामात नहीं, उसका तो पहले ही पता है। मतलब ये जो उसने भी जिस खतून का अपने नाम लिया, उसने भी एक बंदे, दो बंदे, 3 बंदों के बुगज में सारी हदें क्रॉस कर दी। किसी बंदे ने उसको बुरा कहा, किसी बंदे ने उसको लिफ्ट न करवाई, उसने सारी हदें क्रॉस कर दी। मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं चाहता नहीं इस तरह की बात करनी। इस औरत ने मुझे मेरे कहे बगैर अपनी पिक्चरें भेजनी शुरू कर दी। मैंने कहा, मैंने आपको कब कहा मोहतरमा कि मुझे अपनी तस्वीरें भेजें? क्यों मुझे तस्वीरें भेज रही हैं? मैं इस तरह की बकवास करना नहीं चाहता इन लोगों के बारे में, तो फिर मैंने इनसे किनारा किया है। ये जो बड़ी खत्म नबूवत की मुजाहिदा बनी फिरती है ना, ये हालात है इनके। मैंने कब आपको कहा मुझे अपनी तस्वीरें भेजें? जाए अपना जाके काम करें। आमिर भाई ये पैसे लेके मैं इनके बिल पे कर, साहब ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? मैं ना बिल पे कर लूँ फिर मैं ਭੇਜਣ ਡਿਆ? आपका वाकई बात तो सच है, मगर बात है ये तवक्कील इल्जाम है। अमर भाई इधर आप आओ, और नहीं तो या तो माफी मांगो, आपने एक मोमिना बहन के ऊपर इल्जाम लगाया है, या माफी मांगो या फिर सबूत करो। सबूत दोगे तो और ही नंगे हो जाओगे, लेकिन अब- सबूत ना दो लिख के माफी मांगो। अब मैं आपको बताती हूँ, पप्पू साहब जो